Dan bila saya connect wire kat belakang tu, dan saya dapati dia dah full blast pada Ugreen punya GAN punya wattage yang paling tinggi, iaitu 100 watt. So maksudnya berjaya jugalah. Selamat datang ke Cikgu Luan, siapa degil, saya Uratan. Hari ini saya ada produk baik punya daripada pihak Ugreen, salah satu pengeluar aksesori smartphone ataupun laptop yang kegemaran saya. Yang ini adalah GAN charger 100 watt punya capabilities lah. Yang mana kalau saya cabutkan benda ni, korang boleh tengok straight to the camera. Kita ada 4 port yang universal. Dia ada 3 type C punya port dan juga 1 port untuk type A, yang mana dia punya maximum output untuk total port adalah 100 watt. So kecil gila kan. Sebab apa saya cakap kecil? Sebab kalau kita tengok dalam video ni, korang dapati Asus punya power adapter 90 watt nak dibandingkan dengan 100 watt GAN ni, dia dah lebih kurang sama. Dan saya sebenarnya lagi gemar daripada segi size yang Ugreen dah bagi kepada kita ni. Sangat-sangat senyonet. So kalau saya pegang lebih kurang macam ni, korang nampak lebih kurang macam ni je. Sangat-sangat simple. Tak perlu ada like external power plug dia lain, dia power adapter dia lain. Dia hanya ada bentuk ini sahaja. Dan benda ni sangat-sangat sesuai kepada you guys yang lagi-lagi gunakan MacBook Air dan juga certain model untuk MacBook Pro. Tak silap saya supported benda ini. So untuk testing kali ni, saya test juga sekali dengan Ugreen punya Type C to Type C, yang mana wire ni pun dia support sepanjang saya testing sehingga 100 watt lebih. So tanpa melengahkan masa, mari kita test beberapa produk daripada segi smartphone, daripada segi charging benda-benda lain macam Nintendo Switch dan juga charge laptop saya yang gaming yang memerlukan 230 watt. Untuk Samsung S21 regular saya cucuk dekat USB-C yang pertama tu kan. So korang boleh tengok super fast charging 25 watt for sure. Tapi kalau kita connect kepada USB-C port yang ketiga, korang dapati kita punya charging speed hanyalah yang icon warna hijau ni, fast charging yang biasa sahaja. Kemudian saya test juga pada Asus ROG Phone 6. Sepatutnya dia boleh fast charging 65 watt. Tapi untuk charging kat sini dia tak bagi tahu pula fast charging HyperSense 65 watt. Tapi kadar dia macam lebih kurang sama saja. Sebab yang ini saya test juga gunakan charger Asus punya. So korang boleh nampak logo dekat situ Hypercharge 65. That indicates memang dia masuk 65 watt. Lebih kurang macam notification macam ini. Dan bila letak side by side, dia punya charging speed dia lebih kurang sama saja, walaupun dia tak detect hypercharge. So saya pun nak tengok jugalah apa yang berlaku pada wattage kita. Saya gunakan wattage detector lebih kurang macam ni. So saya dapati wattage dia lebih kurang sama sahaja, walaupun Asus mungkin ada penambahan like 8 hingga 10 watt. Tapi saya tengok daripada awal sampai habis, dia nak ke 90 tu lebih kurang sama sahaja wattage. So saya assume Ugreen GAN charger ni pun dah boleh charge hampir sama dengan charger hypercharge daripada Asus. Satu lagi saya nak try juga charge dekat low powered punya charging devices macam NP970 battery ni. Sepatutnya macam ni kan. Tapi bila saya charge kat Ugreen GAN charger saya dekat port yang ketiga ni, tak boleh langsung, melainkan saya terpaksa menggunakan Type A saya ni. Kemudian bila charge barulah dia masuk. So nak cakap dekat sini yang low powered, saya galakkan korang charge dekat Type A to Type C lah. Satu lagi, kalau nak charge dekat laptop pun, tak semua laptop yang mempunyai USB PD punya charging. Ni masalahnya. So janganlah macam tiba-tiba korang connect kat korang punya laptop dan tak masuk, dan korang salahkan Ugreen punya charger. Kalau kita tengok Lenovo Legion 5 saya, dia boleh up to 100 watt. So saya pun test juga. Tapi baru saya tahu rupa-rupanya Type C belah kiri tak support. So saya kena pergi dekat belakang, dia ada tulis dekat situ USB PD. Dan bila saya connect wire kat belakang tu, dan saya dapati dia kata dekat situ slow charger, tapi sebenarnya dia dah full blast pada Ugreen punya GAN punya wattage yang paling tinggi, iaitu 100 watt. So maksudnya berjaya jugalah. Apalagi kita boleh charge Nintendo Switch OLED. So dia pun masuk, dia dah lebih kurang wattage, lebih kurang 21 hingga 20 watt macam tu. Dan satu lagi masalah, let's say lah kalau kita nak charge semua benda at one time, so maksudnya 4 slot tu memang dah penuh. Saya charge kat laptop saya charge kat Asus ROG Phone 6 saya charge juga dekat saya punya Nintendo Switch OLED ni, abang saya punya, bukan saya punya, dan juga Creative Outlier TWS. So apa akan terjadi?
So apa yang berlaku di sebelah tabir adalah sebenarnya output distribution. Dia kena buat matematik sikit lah. Kan saya kata dia maximum wattage adalah 100. So dia nak kena tengok okay, kita nak salurkan dekat port sini berapa wattage, port 2 berapa wattage, sampailah ke total up to 100 watt. So daripada segi heat Cikgu Luan, kalau saya charge saya punya phone even 65 watt pada Asus ROG Phone 6 saya pun still tak rasa panas lah. Even dia rasa macam warm macam tu je lah lebih kurang. Tapi once kalau saya dah start charge saya punya laptop, dia dah push sampai 100, 108 watt kadang-kadang kan. Benda tu dah start jadi panas. So bila saya pegang lebih kurang macam ni, dia kurang selesa. Tapi nak kata terlalu panas sangat sampai melecur tangan kita, tak jugalah. Tapi just bear in mind, tempat charging korang tu jangan terlalu crowded sangat. Kita pun kena allow for kata apa, heat dissipation dalam environment korang tengah charge tu lah. So just bear in mind with that. So terima kasih kepada pihak Ugreen kerana bagi saya review this awesome gila punya produk. Gen charger ni memang dia specifically design untuk nak mengecilkan charger sedia ada, satu. Yang kedua, nak mengurangkan pembelian charger yang terlalu banyak sangat. So instead kita beli satu charger, kita boleh charge 4 port dan selebihnya, bergantung pada model. Tapi untuk model ni kita boleh charge up to 4 devices. In which sepanjang saya test, saya memang berpuas hati dengan apa Ugreen mampu provide kepada kita. So kepada you guys yang nak beli produk ini, korang boleh tengok dekat dalam link video description saya letakkan dekat situ. Itu saja daripada saya. Apa lagi you guys nak tahu dengan video editing, video shooting semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, Supergirl. Saya Utan.